السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعي قناة باك بورتوس. الآن وصلنا لابارتي ديال لي زيكزارسيس ديال الدرس غرافيتاسيون يونيفرسيل. هذا الدرس الأول فيزياء مخصص لي طرون كومان علوم. إذا لابارتي الأولى اللي غادي نهضروا عليها هي الأبعاد والمسافات. إذا هنا عطاوني قطر دابا عندكم لا سيري غتلقاوها في الأسفل ديال الفيديو، غتاخدوا لا سيري ديروا واحد ليفور وتخدموا ليكزارسيس السيري كامل تخدموها وتشوفوا معايا لا سوليسيون. دابا ملي غادي لا سوليسيون كنطلق انكم خدمتوا هاد ليكزارسيس الاول. اذا ليكزارسيس كيقول انما غير طريقه باش كنخدموا ديك لوردر دو غراندور ديك ليكريتور سيونتيفيك الكتابه العلميه ورتبه قدر كيفاش كنديروا ليها. عندنا عطاونا زيرو كان ناخذوا لي دوني اللي غادي نخدموا بهم. عندك هنايا 1 نانومتر درنا في الكور، نعاود ندير un petit rappel qui 10 moins 9 mètres. 1 picomètre 10 moins 12 mètres. 1 micromètre 10 moins 6 mètres. 1 millimètre c'est 10 moins 3 mètres. صافي ainsi de suite. كاينين بزاف ديال لي زونيتي بحال واحد انشتروم كيساوي 10 moins 10 متر ainsi de suite. ما ندخلش في لي ديتاي كامل. اذا هنا لي دوني غادي نخدموا بهم دابا هنا باش نبدلوه شويه. عندك قطر في ليكزارسيس، عندنا قطر ذره دي كتساوي 0.15 نانومتر. اذا بغينا نحولوها للمتر بيان سور ونديروا لها واحد ليكريتور سيونتيفيك. كيفاش غادي نديرو؟ نديرو لها 0.15 نانومتر نحولوها لمتر، نديرو لها فوا 10 موان 9 متر، حيت 1 نانومتر كيساوي 10 موان 9 متر. اذا هنا ولكن باش تكون كتابه علميه خاصها 0.15 خاصها تكون محصوره ما بين 1 و 10. اذا باش غنديرو لها هنايا، اذا هنا خاص نضربوها فوا 10 ونقسموها على 10. 0.15 ضربنا فوا 10 غتولي 1.5 و 1.5 راه هو بورني اونتر 1 و 10 مزيانه، ولكن الا ضربتي فوا 10 تقسم على 10 ديما. نضربوه في 10 نضربوه في 10 ونضربوه في 10 موان زي 1 وغنضربوه في 10 موان 9 اللي كانت نيت كانت في الديبار. اذا هادي مع هادي سي 1.5 وهاد 10 موان 9 موان 9 مع 10 موان 9 كتساوي 10 موان 10 متر. هذه هي لا سوليسيون الاولى. دابا رتبه قدر هذه الكتابه العلميه، هذه الكتابه العلميه ورتبه قدر. لاحظوا ان هذا العدد اذا كان اصغر من 5 كناخذوا هذا 10 موان 10 هي رتبه قدر. اذا كان سوبيريور او ايكال 5 كنزيدوا 10 هنا كنفوق هنايا كنضربوه في 10 فوق. اذا رتبه القدر هي 10 موان 10 متر. كنحتفظوا بهذا بوحده كنحتفظوا به. متفقين؟ اذا هنا ندوزو عطاونا قطر خليه، قطر خليه عطاو لينا هو 5 ميكرومتر. وقال لك عطاوني الكتابه العلميه 5 ميكرومتر هي 5 10 موان 6 متر. مباشرة بسيطة ما فيها حتى شي إشكال هنايا. هاهي الكتابة العلمية. ولكن 5 هنايا خاص إلا بغينا هذه الكتابة العلمية. أما رتبة قدر لاحظوا هاد 5 سوبيريور أو إيكال 5 يعني غادي تولي 10 غيرجع 10 تولي 10 نضربها في 10 موان 6 هي 10 موان 5. هذه رتبة قدر. هاد 5 عوضتها بالعدد 10 أس 1 مضروب في 10 أس ناقص 6 هي 10 موان 5. متفقين؟ إذا هنا شحال هادشي ما غاديش نديرو هادشي كامل غادي نديرو، وإنما حيت داكشي كيبقى يتعاود نديرو كيلكو زيكزامبل ونخليكم تكملوا. إذا هنا ليكزامبل ديال 0,0020 1 2 picomètre
هذا شنو هو؟ هذا عندكم هنايا هي قطر نواة ذرة الهيدروجين. إذا هنا نعوض عاوتاني نفس الطريقة. هذا ما كنتوشيوش، كنعوضو بيكومتر سي 10 موان 12 متر. إذا هنا نفس الطريقة. هذا باش يرجع في هذا العدد بورني اونتر 1 و 10 يسوفي هذا دو ملتيبلي باغ 1000. إلا ضربت في 1000 خاصني نقسم على 1000. إذا هنا 0,0 نديرو هنايا إيكال 0,0012 نضربو في 1000 ونقسمو على 1000 ونحطو 10 موان 12 اللي كانت هنا ديجا. هذا ضربنا في 1000 غتولي هي 1,2. هي اللي كنقلبو على واحد العدد يكون محصور ما بين 1 و 10. هنا 10 موان ضربو في 10 موان 12 هي 10 موان 15. متفقين؟ نديرو ليكزومبل الاخير ونخليكم تكملوا. هنا هذا رتبه هذه الكتابه العلميه. رتبه قدر هي مباشره هذا غيتعوض بواحد هي 10 موان 15. متفقين؟ اذا بقات القطر اكزومبل الاخير قطر قطره ماء عطاونا هو لا ديستانس 0,20 ملم. إذا نفس الطريقة 0,20 فوا مليمتر سي 10 موان 3 متر. نفس الطريقة خاصو يكون بورني كون 1 و 10. إذا فوا 10 و ديفيزي بار 10 فوا 10 نقسمو على 10 10 موان 3 متر. هادي سي 2 هادي 10 موان 4 متر. هذه الكتابة العلمية. ورتبة قدر هي لهذا العدد 10 موان 4 متر. إذا نمسحو هذا الشيء. إذا اون باس ليكزارسيس سويفون هو لا فورس غرافيتاسيونيل. عندكم لا تكون نحاول ما امكن كنتمنى تكون جاوبتوا على ليكزارسيس حيت بسيط هذا مباشرة لابليكاسيون نيميريك ما فيه حتى شي إشكال. ليكزارسيس يقول لو ساتيليت فوبوس دو لا بلانيت مارس décrit une trajectoire circulaire. Voilà. هنا مارس. هاد لو ساتيليت فوبوس هذا هو الساتيليت. ساتيليت فوبوس de la planète Mars décrit une trajectoire circulaire dont le centre est confondu avec le centre de Mars. Voilà, شنو ديالو هنا يعني هنا هذا لا تراجيكتوار سيركولير مثلا ماشي هذا لو رايون خا لا بارتي ما جاتنا ماشي مشكل. Donc le rayon de cette trajectoire a pour valeur R égale à 9,378 9,378 km. Voilà. On considérera que Phobos et Mars ont des masses régulièrement réparties autour de leur centre. Exprimer littéralement la valeur FMP de la force exercée par Mars sur le satellite Phobos. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la force de satellite exerce une force sur Mars et Mars lui-même exerce une autre force sur Phobos. La première force, F exercée par Mars sur S sur P. Deuxième force, F exercée par P sur M. D'abord, donc, exprimer littéralement la valeur de FMP. FMP. Donc, il suffit d'appliquer le théorème de Lecourt. J'ai la masse de P, la masse de Mars, fois la masse de Phobos sur R au carré. La distance entre les deux centres de gravité, c'est R carré. Bien sûr, c'est facile, c'est aussi 10 moins 11 fois la masse de 6, de Mars, il y a 6,42 10 en puissance 23 fois la masse de P, c'est 9,6 10 en puissance 15. Je divise par le rayon, c'est la distance entre les deux centres de gravité, c'est 9, 3, 7, 8. Attention, on a
l'unité. On doit multiplier par 3 pour convertir en mètres. De le carré diagonal. Non. Le calcul quand tu mets contre les comme résultat 4,67 10 à la puissance 15 newton. C'est bon? C'est la réponse de la première question. Calculer d'abord l'expression de là, on a le calcul de là, on a les deux questions. Déterminer la première question, c'est l'application numérique. Calculer la valeur de cette force, déterminer la valeur de la force FP1 exercée par force sur la. D'abord, j'ai calculé FMP. De même, عارفوا ان هنايا FP1 تساوي FMP. معروفة هذه. FP1 égale à FMP. C'est bon? درنا في الكور هذه. إذا même valeur, قلنا بهكا كأنهم هاد les deux forces عندهم même intensité, عندهم même direction et عندهم un sens opposé. هادشي درناه ديتاينا بزاف لو كور. إذا هنا l'exercice ما فيه حتى شي إشكال. ندوزو l'exercice suivant. Voilà. Ouais, l'exercice, on considère une navette spatiale. C'est maintenant. Voilà, maintenant la Terre. Maintenant la Lune. Maintenant la navette spatiale. On considère une navette spatiale de masse 1800 kg. Maintenant 1800 kg. Se trouvant entre la Terre et la Lune. Entre la Terre et la Lune. Et la Lune, on appelle D la distance du centre de la Terre à la navette. D. Voilà. On appelle D la distance. On appelle D la distance de centre de la Terre à la navette et grand D la distance du centre de la Terre à la Lune. Et là, grand D. Exprimer la force de gravitation exercée par la Terre sur la navette. La force exercée. Maintenant, là, nous sommes qui a force 1, force 2. La force, elle est exercée par la Terre sur la navette. C'est bon? On a dit F exercée par la navette sur la Terre. Qu'est-ce qu'on cherche nous? Exprimer la force de gravitation exercée par la Terre. Force exercée par la Terre sur la navette. Donc G, c'est la masse de la Terre par la masse de la navette sur la distance. Qu'est-ce qu'on fait? La distance entre les deux centres de gravité, c'est petit t au carré. Dis la question, c'est simple. De exprimer, d'abord, on n'est pas obligé de faire les calculs. Les calculs, de exprimer la force de gravitation exercée par la Lune sur la navette. F exercée par la Lune sur la navette. Il y a de même, le même travail. Allez, F exercée par la Lune sur la navette. Égal à G, la masse de la Lune fois la masse de la navette sur la distance exercée par la Lune sur la navette. À la distance, c'est grand D moins petit d. À la distance, et il y a la distance qui vient là, c'est la distance. Grand D moins petit d, le tout au carré. Donc, à quelle distance de la troisième question? C'est, allez, 1, allez, 2, 3,
La question theta. À quelle distance de la ligne ces deux forces, ces deux forces auront-elles la même valeur? Mais les que qu'on a des forces la même valeur, on va petit d. Yani f t n égale à f n t, ce qui fait que g n t g de n1 sur d au carré, que c'est oui, GMF ou GM1 sur D moins petit d, le tout carré. Simplifié par MN, quand il y a MT sur D carré égale à ML sur D moins petit d. On a une relation entre MT et ML. Et je remplace MT par sa valeur, c'est 83 ML sur D carré égale à ML sur D moins petit d, le tout carré. Donc je simplifie encore une fois par ML. Je trouve D au carré égale à 83 fois D moins petit d, le tout carré. C'est bon? Donc la solution de l'équation, c'est soit D égale à racine de 83 fois D moins petit d, solution 1. La solution 2, c'est D égale à moins D moins petit d. Puisque grand D est supérieur à D, à de la solution acceptable. À de la solution 2, D2 n'est pas acceptable. Mais je vais à la distance négative. Donc je travaille par de la distance. إذا D sur 80 égale à D moins petit d. C'est bon? Je passe D l'autre côté. D facteur de 1 sur racine de 83 plus 1 égale à 1 D. Donc D égale à grand D sur racine de 1. C'est bon? Calcul. Le grand D, c'est 38 km sur racine de 1 sur. هذا الكالكول اش يعطيونا، المهم خليكم تديروا الكالكول ديالكم غتلقاو الفالور اللي لقيت هنا بريسك 340 ألف كيلومتر. هذه هي لا ديستانس بيتي دي. Donc qu'est-ce qu'on cherche nous? La distance entre la Terre, entre la Terre et la navette. Ok? Moi je vais la distance D. À quelle distance D de la Lune ces deux forces augmentent la même valeur? D'abord, on a fait tout ce la distance entre la Terre et la Lune. Là, l'autre distance, ça va, c'est bon. La distance entre la navette et la Lune, D2 égale à grand D moins petit d. Égal grand D, c'est quoi? C'est pardon. Non, presque 940,000. C'est 40 000 km. Presque 40. 3,, d'abord, je trouve avec les détails. C'est 40 000 km, c'est la distance entre la ligne et la navette. إذا هنا باقي لا سويت ديال السيري، باقي عندي زيكزارسيس نشوفهم لا بروشين فوا. كنظن تكتفيو بهذا القدر هذا.
وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو وتحاولوا ما امكن انكم تخدموا لا سيري قبل ما تشوفوا لا سوليسيون. والله يوفق. الا كان شي كيسيون ولا شي حاجه مرحبا، حنا غادي نجاوبوا عليها ان شاء الله. يلا الله يوفق. باي باي.